ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиятон хуб ай духтарако. мувофиқи хоҳиши бисёре аз шумо боз ҳам як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метиҳам. нуқтаи савдои фурӯши пардаву анамхе ҳар намуд аксессуаро барои парда. тур парда беҳад хушрӯвай ҳозир ма шумода якта ба якта нархоша гап мезанам. инҷа бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза сеюм қатор. марҳамат сеюм қатор ки омадедам якм дарвоза 864 866 контейнер мешава. рақамҳои савдогарам мемонам, рақамҳои хоҳарам мемонам. метавонед бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунед. ина рафтем духтаро, ина ино немецкий кадифе будай беҳад качествои нақс мана однотонный велюрои оригиналаш 1 метрш 50 сомонай. диден духтаро, ҳозир арзоношам аст, дигарошам аст. то охир набор ма тамошо кунед. иҷада тура аз 18 сомон сар мекунед. метавонед харид. ассалому алейкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яки шуморо ба кор ба компанияи Фаберлик даъват мекунем. ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Фаберлик. ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. занҳои азиз, ҳамин номерои ватсапи ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. бо шумо суҳбат мекунам, кора дар борааш маълумот равон мекунам. агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Фаберлика фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯм, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар ватсап ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номераи ватсапи ман. метавонед ки маълумоти муфассалро дар ватсап аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. агар ки шумо ба кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам. занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. аз 18 сомон сар мешава. ана баъд ана аксессуарора бисёр мепурсанд. ира бинен чӣ хушрӯ мана барои парда. ин 180 сомон буд. ҳозир аксия рафтестай 150 сомон ана аксессуаротон. инора 150 сомон кардагиам. духтаро, ина кадомеша ки гирен. марҳамат метавонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. ана ба тамошобино, ина инора бинен пардавориё ё пабакам аз ду тараф чӣ дора, вишивка дора. беҳтарин нарх шидагай 1 метр 60 сомон. и хеле нархи ягон ҷода нест. марҳамат метавонен анамин аз распродажо пардаворитона харидорӣ кунен бо нархи беҳад хуб. ино қимат будан 90 сом буд метрш, ҳозир бошад нархи 60 сомон шидагай я метрш. ира бинен бо кори дастӣ дора нигиндор мана расветкоҳошон. инами модело ҳамаш распродажа. духтаро, дер накунен. ҳатман кадомеш ки дар кор мешава скриншот кунен, равон кунен. ами хоҳарагда доставкара шумода мефаҳмона. баъд медонен хичон тайёр мекунанд. чанд қадарае дар кортон бошад, мисол ам размерҳои хонатона гап мезанед, тайёр духта бурда метиҳантона. ана ба духтарако турошона хостум нишон тиҳам. ин аминода аксия рафтеста 1 метрша 18 сомон кардагиан. озинам глоша нишонтон метиҳам. метавонен бо хушрӯхтон тамошо кунен. ира бинен чӣ фасонак 1 метрша 18 сомон. ҳама ино қиматӣ будан. ҳозир боша аксия ки рафтестай 18 сомонӣ метавонен омада харидорӣ кунен. мана бинен чӣ фасона не вишивкадор ҳамаш. то анами қисма, то инами ҷара 18 сомонай. ин шама то анами ҷара 1 метрш 18 сомонай. ина хушрӯтар бо нишонтон тиҳам. интихобша бинен. ина кадомеша аз ҳамино мегирен 1 метрш 18 сомонӣ. ана и тарафш боша духтарако, бинен чӣ фасон 70 сомон 3D ай. хушрӯгӣ ира бинен. ҳамашон турои 3D. ино 90 сом, 10 сом хеле нарх доштанд. ҳозир боша аксия рафтестай мана ин намудош 70 сомон 3D ҳош. а и тараф боша ҳар хелая нархош. қиматаш 80 сомона и тарафда. иҷада 50 сома дора, 55 сомона дора.
خلاص همه نمودش هسته. مرامت کسی در کره حتما بیاین این نقطه سودا. اگر که امکانیت اومدن نداشته باشین میتوانین که نویسنشونه دستافکتون میکنن. این ای چنده؟ ایشه بینین 60 سومون. اینو 1 مترش 60 سومون بوده. اینه چند مدل داره، چند رنگ داره، به حد هم نازکی خوشروی. 1 مترش 60 سومونی. مرامت خواهشمندو بهترین انتخابو در این نقطه سودا. انا دخترا انا این پرده بوریو باشد، این پبکوشون باشد 35 سومونه. نگاه کنین چه خوش رو. همش باری نوین کم ازی تا آخر تماشا کنین. 33 سومونش هم هست نشان میتم. این همینا همش باری نو 1 مترش 35 سومونی. من خوشمندو این مدلو خیتکو همش یک نرخه. من ببینید چه فسونک 35 سومون. رنگشون به حد بسیاری انتخاب خیلی زیبا دارن. اینه اوزارش با علاقه دیگه خیلی دیدن رومبیکی نوین که بدن این ویاش با دیگه خیلی متالیکو. من همه همینا 1 مترش 35 سومونی. نه چی رنگی که میخواهن درجه پیدا میکنین. رنگای به حدم فسون داره. یورا بینین چه خوش روان. 35 سومون. انا بدن این مدلش باشه ویشیفکا دار. انا مینو ده هزی عکس رفته است. 33 سومون. 1 مترش 33 سومون. رنگوش ببینید چقدر رنگای فسون داره. اینمی اوزارش همش ویشیفکای دخترا. من بهترین نرخ پیشنهاد شده میتوانین خریداری کنین. این رنگوش من رنگای خوش رو داره. 33 سومون 1 مترش. انا با دخترا ایوش بینین چه خوش رو ارزان کردگیان. مرحمت ای 70 سومون سر میشه و تا 85 سومونه. اینجا چند مدل من هم 70 سومون داره هم 85 سومونه. 3D هم خیلی پبکم از دو طرفی پرده از دو طرفی تور میبیاده. خوش رو چه من کدام میشه میگیرین اسکرین شات کنین روان کنین شما دم میفهمونن که کدامش چند سمای. من ایناش به فکرم 70 سماش نمی نمودوشای این 85 سما این نمودوشای. خلاص با خودتون یک مرتبه بیاین اگر امکانیتی اومدن داشته باشین با همراه خودتون هم صحبت شوین برو را از پیش بینین نرخ نبو کنین باز هم با ارزان تر کرده پیشنهادتون میکنن. انا دخترها در اینجا باشد میخوام پردای تیارش مودا نشان تیم. من نگاه کنین تیاره کردگی فسون من پبکم. اینو میدونین دخترها کمپلکتش یعنی از دو طرف به تور 350 سومون عکسش دگه 350 سومون ده میتیانتونه به حدم خوشروچایی. من نگاه کنین از دو طرف با بونچک دار عجایب خوشرو بهترین نرخ 450 بود هازی عکس رفته است 350 سومون. این مدلش هم هسته. این نرخش هم خیلی دیدین از دو طرف هم خیلی اومدگیان. من کبوتو بیجویکتی یک جای کدگی با بانچک داره به حد خوش رو. این می تیارشون چند نموده هازی هم ماشه نشون میتم. این ویاش هم بینید چه خوش رو. من این مدلش هم عجایب بود 3D گفته استم خیتک. من دخترها از امی خیتک هم شما میتوانین در نرخ 350 سومون خریداری کنین. بهترین وریانت ایجاد هسته. من وریانت های دیگر هسته بازی نشون میتیم با کدام بود تیار. اینه کبوت چه بینین این هم خیلی 450 بود هازی عکس ده 350 سومون شدگیه. من تیاره کس ده در کره فقط امی قدی خونه تو نگب میزنه نه تیار کرده دستافکتون میکنن یا که اومدین آیپش دیدن آیپش مثال گب میزنن تیار کرده میشن. این دو طرف های مثال از این طرف شم است از این طرف شم. اینم خیلی یک کمپلکتی خوش روش به تور 350 سومون پیشنهاد شده. انا بعد اینا ویلوروی ارزانش دخترکو دویم سورتش یکم سورت نشون دادم. انا این مدلش باشه با دویم سورتای هم گلانسوی هسته هم ماتوی 1 مترش 30 سومون بهترین نرخ کردگن. این مدلش هم 30 سومون کردگن. مرامت بیاین این نقطه سودا با آیپش بروشون بینن بوری دارو معقولتون میشه. این خیلی با بانچیکو هسته 30 سومونه یا
انا اینو 30 سومون، من اینو باشد 70 سومونی گیندوروش. بسیار هم انتخابی وسیع دارن. ازی ریجا با ژمچکو هسته، ژمچکوشون هم نشون میتیم. ژمچکو چندن؟ 30 همش. من این خیلی ژمچکو هسته دیدین 30 سومونی فسونک. اینجا دستای در و هر خیلی عکس در گفته استم پرده و اینم خیلی هست. اینو ای چند سر میشه؟ انا این مدلو باشد پاره شاید 15 سومون سر میشه و اینا انتخابش بسیاره. حتما بیاین تماشا بینانی عزیز. من پرده باری، اکسسوار، چیزی که در کرایتون در این نقطه سودا پیدا میکنین. من لنتوش همه چی هست دخترها. یک بار دیگر تکرار میکنیم. بازار کاروان طرف پژارکا، یکم دروازه، سیم قطار، 866 و 864 کانتینر. رقمشون هم میمونم دستاف که در کار باشد نویسین شونا. این مدلوی هم بوده یا چنده؟ 40 سومون بوده. این پرش 40 سومون. خوشروگیش بینین چه فسونک. مرامت کسی در کارای دخترکو میتواند که نویسین شونا.